Uy, kuya na. Kuya na si Puy Puy. Puy. Kuya na si Puy Puy. Kuya na si Kuya Puy Puy. Kuya Sipu. Kuya Sipu. Kuya na siya. Ang Marine Wildlife Exhibit sa SM City, General Santos. Unang isulta ng mga aktibidad kanitong nakalagay adlaw ug mahuman sa Setyembre 20, 2025. Highlights sa exhibit ang pagprotekta sa marine life ug mahilayot sa mga basura ug polusyon ang mga kabaybayunan pinagi sa mga imong aksyon. Inaawha ko sa kasaran na may mong kabahin sa pagpanglimpasok sa paghatag Kuya Ipo. kabaybayunan sa Sarangani Bay ug iyang marine ecosystems. Abre sa publiko ang maong exhibit gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabi.